Bayat ti panagrambak tayo iti panakayanak ni Yesu Kristo, laglagipen tayo iti proklamasyon iti anghel. Tamay pasngay kada kayo itang aldaw iti syudad ni David, ti maysa ang mangisalakan nga iso ni Kristo nga Apo. Nga maadaw iti libro ni Lucas, Kapitulo 2, versikulo 11. Sapay kuma tatiragsak tental na daytoy na santuan a panawen, kunwen na dagiti puso ken pagtaingan nyo, amang yasideg kada kayo iti ayat ken parabor, amang isalakan kada tayo. Saan tayo met lipatan at daytoy ti tiyempo apa nagpipinnakawan ti tunggal maysa nang runa iti saan apa nagkikiinnawatan. Agsipot kadaytoy ti kamrunaan a simbolo wenno kayat nga ipasimudaag iti Paskwa. Sapay kuma kadaytoy apa nagrambak tayo iti panakayanak ni Jesus, iti mangipaay inspirasyon ti tunggal pada-pada tapno agkaykaysa tayo amang dayaw iti namarswa akas kuna iti Biblia. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Wishing you a blessed and joyous Christmas filled with faith, hope, and love. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government unit under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air. Live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air. Okay, nabara nga pa nagkablao ko kadagiti listeners kan viewers tayo itanga aldaw kan itanga oras daytoy ti programa tayo manen nga Tabuk City on Air ket agsubsubli iti pagayam nyo iti tangatang Cyrus Vankert Solbita kasmat iti co-host ko itatanga oras Chakmat ni Aisen Bukalen. Daytoy iti programa tayo nga mangisagod iti developments, updates manipod iti City Local Government Unit of Tabuk. Ket daytoy nga programa tayo ket idadaulwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero in partnership with the City Public Information Office headed by Ma'am Aurora Amilig. Ket itang aldaw it's shining brightly niya kat kunakno dati manamna mga tudong mayat matiinit na kat itatanga oras kadwa tayo iti City Cooperative and Enterprise Development Officer ni Ma'am Catherine Lee Uera nga mangiya sagod iti manamna mga programs iti itatanga agda mga Christmas celebration iti City Government of Tabuk. Kat Sir Aisen, kumusta mo't iti aldaw mo itata? Okay mo't kasamang Cyrus. Actually, naglaminon tatan inya. Anya na gana, marik na tayo matanan inya iti Christmas season natin dito sa Tabuk City, Kalinga. Kat
Kayat ko lang nga kablaawan, dagiti kakailian tayo nga taga-Tabuk, and madanon na dito gimpong radio, nga naimbag nga aldaw yung kada kayo amin. And mayat-mat lang ada ni Ma'am Karen Wera nga mangi tedmet iti details na niya kasi may mga events tayo for this Christmas or for the whole tatanga December. Kat si Ma'am Karen ang isa sa mga prime movers no ng mga events natin. So ada nga isunan to mga mangibinsa-binsa no nyapay no. We're done with the Christmas lighting, tapos adapay dagi sumasaro nun tong events po natin ng LGU para dito yung Christmas. So Ma'am Karen, kumusta po Ma'am Karen? Okay, very good. Tanya pintas iti aldaw tayo itata. Yes. Shining nga na ni Cyrus. We have the sunshine. Mm-mm. So, good morning everyone. Good morning ti taga-Tabuk. Na? Yes, good Napintas nga aldaw tayo itatata, oreno agin init, nalamin. This is what we call the December feels. Feels, Oh, yes. di ba? Bakit gusto nyo ba yung mainit na Christmas? Oo nga po eh. Tapos balita ko ma'am, by this coming January, baka mas malamig pa daw Oh? ma'am eh. Oo. Yes. Oo. Talaga? Parang Yes. inaartapan tayo ti Bagyo tikwa, Bagyo, lamis na yes. sakas jay mo tikwa. Tabuk ba yun? Yes, Oh my kano. gosh. Gusto mo tatap no marik na tayo itikwa. So we will also have a taste of yan niya. Kasi actually dito itabukit ko mat, di ba? No, di makalkad to itabukit hanga kasi kapudot today nga mitatakat gravity pudot na. When it is hot, it's really hot. When it's Yes. cold, It's really cold. Extremes Oo, talaga. di ba? Oo, Oo. extremes. Ganun naman talaga ang tabuk. Kasi mo lang at tao. Ayun, kat intay garo denggan ma'am inya tagiti nakaangkla nga programs itatanga Christmas. Okay, for this Christmas, so itatanga Christmas, we are done with the pailaw nga Yes, po. kuna tayo. That was done December 2. Kasi makita tayo itata iti Christmas lights tayo kat kwa. It is a collective effort of all the dagitingay kwa departments who are also in charge. Taso nga makita tayo it was more on repairs nya. So we discovered something out kanya tayo gayong mga departments dito. We can really do that nya. Like for example the Christmas village is now under the Sibao. So we asked our engineer Albert. Yes Yes, po. kunak sir. Nagmayat matgayam iti exercise tayo. Siguro yearly sa inyo na lang ito para yearly nagle-level up. Kip kuna na. Oh yes, kuna naman. Then we also have the GSO na even for that ket talaga ngay nga makita tayo mat. Nya nga even Saturday Sundays ano talaga sila nag-overtime. Overtime, Nya. yes. So that to beat the December 2 na pailaw natin. Though it was not perfect for the December 2 nga lahat ng ilaw andyan because of the rains. Yes, that was hampering the works of the lights, but we were able to beat the December 2 na pailaw. So every day adala tanga di kay mainay-nayon nga lights tayo. Yes, and even at the legislative, actually sa legislative ang decorations doon ay effort ng department. Lahat ng department na nasa legislative. Kasi medyo naliwayan tayo ngayon nga nakita ti budget na. Although we also budgeted for lights nga maikabil pa ilaan. But for the Christmas tree and other lights, it's a contribution from the Vice Mayor to the SP and to the department heads. And up to the salary grade 22 na andun sa sa legislative building that are housed in the legislative building. Oo nga, napansin ko kahapon, madama ti SP session, kat ada din na ipatakderan, iji sango mismo ti legislative building a Christmas tree. Yes. So, tiso ti fruits, iti efforts, iti Yes. departments kan officials tayo. Oo. So ngayon nga DJ kung mga iti ko iti although there were some who did not really contribute kasi ang sabihan daw nila may pera naman ang City Hall. Sorry ngam we should learn to be very generous of the things we are receiving, di ba? Yes, it's more than even enough. No, tutusong kat, di ba, hantay mo't nga nagkurang. So that is what you would like to
kon nga ijayan mi nga it should be the spirit of giving. It's Yes. not the spirit of receiving, but it's the spirit of giving. Ni sabali na panakon. Christmas season po tayo eh. So, yun yung pailaw ng Yes, December 2, okay? And then the next one of the very highlights of the of our Christmas activities is the Lantern Parade. Yan. Oh, di ba? Last year, overwhelming din ang Lantern Parade. Yes po. Yes, the lead department here is Peso. Okay, so Sila din ma'am yung last year. no? yes, because they've done it very well last Yes, year. Kaya syempre, alangan namang aalisin natin sa kanila yun, Yes. di ba? Tapos nagle-level up naman sila. So they saw yung mga natin, yung mga weaknesses natin last year, pero ngayon niremedyohan na nila. So we will be expecting a bigger event. Kasi ngayon, it is open to tertiary and secondary, but now we have, last year parang 5 lang yata ngayon Yes. 8. Okay. Yes, 8 secondary Nadagdagan schools na yung now. natin. Yes, that will be held on December 17. Wala, next week. Yes ma'am, next week Ano na pala kailan yun? ba yun? Ano? Tuesday, 16, Tuesday? 17. Oo. Yeah. That will be Thursday. Ay, Thursday. Ay, Thursday. Ay, hindi Tuesday. 16 Tuesday. is the birthday of our mayor. And Mayor, that will yes be po. 17. It will be, the Lantern Lantern Parade, Parade. okay. Before pa lang Lantern Parade is the birthday of our mayor. Yes. 55th birthday. Happy birthday, Mayor. Advance happy birthday, Mayor. Yes. Advance po. Okay. So, nilakihan din yata ngayon ang price ng Lantern Parade. Pero doon natin nakikita talaga kung paano rin itong mga schools natin doon sa Lantern Parade. So, that will be on December 17. So, the lead team here is, of course, Peso. And then we have Poso also. We have GSO, of course, and the CDRRM, and the BFP, and the PNP. Same po ba yung rota na naman po nila from No. Ijayqua? No, because ang mahirap ngayon ay yung mga ng heights ng mga lanterns nila, Lanterns, opo. kasi ilalagay sa sasakyan yung mga Yes po, iba. oo. Yes, so parang dito na lang tayo sa provincial road. Okay. Will not pass through the market na. Okay. So they will be starting at Shell. Yes. And then going to, I think, at the boundary of Laya and Okay. Poblacion, then they will go back. Oo, ganun. see. Yes, so that will be the route of the Lantern Parade to be done on December 17. Inya nga oras gaya, ma'am. It will start at 5:30. Ayan, kasi... And the venue now is Tabuk City National High School. Ay, Okay. Hindi- kasi dati, dito tayo nun, ma'am, no, nung last year. So, Tabuk City National High School pala yung venue na ngayon. Kasi hindi natin makater yung crowd. Oo, Wala. at saka yung mga display nila. Dapat naka-display siya talaga. Kasi sayang naman na hamo nga mabuya, hindi nagpipintas nga kwa. Nga i-present dahil niya. When, dyan ti ma'am, Lantern mas lalo pa Parade. damanan nga nakakabil na iti trucks, di ba, ma'am? So, yan, maganda po yan, ma'am, kasi open space po ang ground ng Yes. Tanas. Oo. And their music. Yes. Kasi may mga music pa sila di ba? Hindi lang yung nagpa-parade na lanterns, may music pa sila. Oo nga. But And will there then, be ma'am? At din sa lantern kasi, nga nagi-performers naman lang. Is it gonna be the same, ma'am? yes, of course. Baka feel mas yan. bomba ngayon. Oo nga, di ba? Last year Last year talaga, kasi- ma-overwhelm ka. Wow! Yes, ma'am. Talagang, aside from yung lantern, may pasabog din ng mga Pasabog. performers, Yes. no? Nga, agsalsala da EJ Wala. streets. Tapos, nukas jaymat lang, ma'am, kat I can feel. Talaga. And I'm excited to Oo. watch the lantern Yes. parade again, So nga, ma'am. umay kayo agbuya. Kasi you will be missing a lot of Yes. that lantern parade. Even their costumes, di ba? Yung mga Yes. costumes din nila with sounds and May everything. ilaw-ilaw din, ma'am. Oo. Talaga kanya-kanyang pabongga. Wala ka ba dun? Meron. Oh, Kaya nga, yun yung talaga yung problema din yung space. Yes, the Kaya space. maganda na Tanas ngayon, ma'am. Tsaka they get wire. JJJ height na Tataas. gamin, yes. Kasi Oh, yeah. ang tataas ng, DJ, yung entry nila, iso nga iti medyo magpa-traffic idi kasi kailangan pa nilang itaas yung mga wipings. May mga poles na ganun.
there was a height requirement. But the PESO, the lead department, did not anticipate na ilalagay nila sa mga pick-up trucks, mga ganun. Kaya, dumagdag yung height ng truck dun sa height ng, though okay naman sa height ng lantern, kailang nailagay dun sa ano. And they were thinking na alisin sana yung truck. Pero, ewan ko, dun sa committee, parang naisip din na hindi kasi parang mawawalan din yung ano pag aalisin. Kaya, I think it was already the road that was, yun na lang ang neremedyo. Neremedyohan. Oo. Para, lalabas yung maganda siya talaga. Yung So yung mga spectators po natin nagikit ng Agbuya, it's along the provincial road na po tayo. So baka duma akala nila same pa din na dadaan sa market, wala na po, no? Along the provincial road diretso di boundary iti Dagupan and Laya, then babalik na po then sa Tanas na. Yes, sa Tanas na. Doon na siya. Okay. Okay, so that is the Lantern Parade. I cannot announce the prices because I'm not sure. Yes po. Pero very pa rin yung prices natin. Just last year. Yes Okay. po. So aside from that, December 17, December 16, birthday ni Mayor. Okay. So, and then we will be having our Christmas program. Okay, Christmas program LGU. party. Yes, LGU Christmas program. Yes. So at first, of course, we'll be having our Thanksgiving service. Yes, that will be 8:30. We'll start at 8:30 yung Thanksgiving service natin. And then, the next, of course, is the program. Yes. And then, we will be having our dance competition. Okay, by cluster. Yes, oo. Kaya nag-uumpisa na po kami nag-practice din. Talaga. Kasi patalbugan na naman yan eh. Yes. And we have 6 clusters now. Yes. 6 clusters. Pala na So, sa legislative no ma'am, yun na, bagong cluster na po yun. yes. Kasi pati clustering natin dito napalitan na rin. Di ba? First, cluster 1 is the first floor of the main City Hall building. Cluster 2 is second floor. Yes. And then, kayo, cluster 3, the third floor. Yes. And cluster 4 is CHO. CHO, no? And all the RSUs. Because we have 4 RSU. Diba? And then, that is cluster 4, ang CHO. And then cluster 5, yung mga offices outside the City Hall. But, of course, within the compound. So, we have the City GSO. We have the CDRRM, the City Motor Pool and Equipment Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and we also have the MTC and the prosecutors. Naisali na po ang mga line agencies. Yes, no? kasali na sila doon. And then we have Cluster 6, kami na yon. Buong legislative. Yes, buong legislative, lahat ng house ng legislative building. Because it's not only the office of the Vice Mayor, you also have the office of the Sangguniang Panlunsod Secretary. Yes. And then we have the 14 SP. SPs. Yes. And then we have also there the office of the City Tourism. And then of course our office, the City Cooperative and Enterprise Development Office. So dun kami. That composes Cluster 6. Cluster 6. Yun yung kagandahan yung dance competition eh. You'll get to know dagiti mas lalo tatatakas lang ay nga agsasabali yun nagikadwa because for the past Christmas dance competitions kasi kaslang nga daka kami lang because of the jigar kaslang nga yun na yung clustering before ng tatanta medyo naginalis ti opisina barbaro mo tanan ti kakadwami wen nga makipag-participate dito dance competition and yun ang maganda din ma'am no talagang upgraded na din ang price kaya Oo. Nakita ko nga eh. Upgraded ang price kaya talagang i-expect po natin na magpe-perform talaga yung pinaka kung sabi ko natin latan ang upgraded mo't lang iti performance dagiti makisali iti dance competition. And is that open mo't lang ma'am kadagi sa public na pwedeng makinood ganon? Siguro pwede rin naman. Mga Because, family yeah. ng mga employees, no? Yeah. Andun naman tayo sa gym. Yes. And you cannot say that you cannot go inside because you're not a part of the LGU. LGU, yes. Open naman. Para naman mabuya da tayo Right. di ba? Oo. So, umay kayo, dagiti
public or dagiti ka pamilya mimit lang nga mapanagbuyan to jay Christmas party tayo. I'm sure di ba? they're expecting si kamot nga ikot may nga magkisama. Meron pang sa clustering, meron pang colors. Di ba? What's your color? Green po. Ay, Green sa amin. Yes. Kasi per cluster will have its own dominant color. Ng Christmas colors. Sa Christmas Yes. colors. So we have, sa inyo? Green. Green. Some, I do not know what cluster is red. Kami sa legislative is white or silver. Silver. Ay, wow. Ganun, yes. And then meron ding yellow or gold. Gold, yes. Oo, may ewan ko kung ano yung because we have green, red, white, parang yun yung yellow and gold. And then parang blue. Yes. Yes. Blue pala is a Christmas color. Oo. Parang Meron. Yes. Even yung Christmas lights may blue na Oo nga eh. Ay, And tapos okay. yung isang grupo ang medyo na is pink or lavender or Eh. purple. Yun na parang na-update na pala ang color ng Christmas. Kasi nga with 6 clusters. Yes, And we have to choose and we have to select pala Yes po. yung mga Christmas colors. So every cluster will have their own color kasi we cannot also impose on the costume. Sa dami din naman kasi natin, baka sa isang cluster kung 100 man kayo, baka 10 lang ang magko-costume. So to remedy it, we will just na lang do it in colors. So dun sa colors na yon, why is it there? So there should be in the selection din ng best costume ng per cluster is that you should have 3 items na Christmas items sa inyo. Okay. Yes. Kaya mag-iisip din kayo for us to yung participation of everyone. Yeah. And then ang pinaka-importante doon kung bakit ka magko-costume, you will not be entitled of a raffle coupon kung hindi ka naka-costume. Costume. Ay, Ayan. pwedeng bawiin ng Yes. management. Di ba? Tapos may Dun- pa-raffle pa din pala. Sa registration. Kasi doon sa registration, parang ibibigay na yung number mo eh. Para hindi yung gawin natin na, ay, siyan bukalen, tapos hahanapin pa yung sa Yes. attendance, hindi na. Bibigyan ka na ng number kaagad. Parang ganun. Para alam mo na yung number mo. Okay. Ganun na yung natin. So, yun if you are not in your costume, hindi ka bibigyan ng number. So, you will not be entitled of the raffle. Okay, di ba? Alam naman natin pag nagpaparaffle tayo, bongga din. Yes. When, So nga, mayat ma'am tapno nangagandag iti kakadwata iti City Hall, no? Nga you have to wear your costume during the Christmas celebration para entitled po tayo sa raffle. Kaya ako Yes. talaga kailangan ko na mag-research. Ano kaya ang isusuot ko na green? Something green, di ba? Yes. It has to be patterned dun sa color ng cluster nyo eh. Mahirap din yun, ma'am. Green? Talaga, mag-iisip ka, ano pa ba kayang ilalagay ko sa katawan ko na green? Christmas tree. Christmas tree na lang. Christmas tree. Ano ba kaya? Ano kaya mag-iiring ako ng green na Christmas balls? So, yung ganun. Yun Di pala ba? madali. Christmas tree. wait, yung mga participants, ma'am, ng raffle, may Christmas items din? Na kwan or yung costume lang? Yung costume lang. Costume. Costume lang. On how parang, yun naman ang committee when we had the meeting. Na ganun siya. Oo, para lahat, may ensure na lahat, at least man lang mag-costume naman. Di ba? Hindi yung di ba, palagi natin Regular yung, day, suot mo lang. Eh. Tama. Yes, it has to be thematic naman. Yeah, Kasi precisely. malagip kumot lang di nagtrabahwak idi niya. Every Christmas celebration namin, pabunggahan yan. Yes. Kasi lang nga, pag ang theme namin is Las Vegas, kailangan talaga nga nakasuot ka ng pang Las Vegas. Kasjay. So, ngayon, marami tayong options eh. Like Christmas colors na yan, mga ganun. Agbirok tayo, niya. nga. Pwedeng isuot natin nga, nakapattern sa kulay ng cluster natin. Oo, pero Yes. make it comfortable ta. Baka mabunot ka tirafa, make it agbag ka. Of Kabay na ako abagas ay sasama. Actually, my best dress. My best dress. Ay, yan na tayo matatalo. Tinitingnan namin kasi konti lang yung yung price niya. So,
tinitignan namin ngayon kasi 'di ba magko-close na tayo. Yes At po. tinitignan namin dun sa budget. Baka pwedeng itaas naman 'yan kasi best dress na female at saka female. Oo, tig to 2,000. Sabi ko sino mag-effort? Sabi ko kung gawin kaya nating 5K. O, 'di ba? O, siguro mag-effort na talagang na maging best dressed. But let's pray na may mga may pa tayo dun sa budget. Kasi minimal ang budget natin ngayon. Yes. Because 'di ba, from the na hindi naman tayo dapat nagbobongga-bongga din. Kaya nga pati lights natin di ba? Ayan. Yes. So that is for the Christmas program. So we will be having yung costumes and with the raffle. Okay, dun sa dance competition. So, sasabihin ko pa ba yung mechanics dito? Wag na siguro, ma'am. Oo, hindi na. Kasi, basta minimum of 15 and maximum of 30. Yes. And then, take note, the participation of the department head. Yes. Yun pa yung isang natin. Yun yung parang barbarong na ilagay sa mechanics natin, yung participation of department heads. Yeah. Kasi kung sasayaw yung department head, ikaw mahihiya kang hindi sasayaw. Yes. Kung sasabihin sasayaw ka. Yeah, so yun ang doon sa dance contest natin. Magkano na yung first prize natin? 50. I think 50. Oh, wow. Tapos magbabayad ka ng karyo. Kaya talaga kaya talagang pinipreparan. Though we only have few days left for our preparation in every cluster, I guess nagkakaroon na sila ng schedule ng mga practices kung pwedeng once or twice in a day Oo nga, mahabol. Yes. So we have 50, I think it's 35 and then 25. Oo, tapos 10,000 ang consolation prize. Yes. So doon napunta doon, and then we also have the best dressed. Yes. Tingnan natin kung maitaas pa yung price ng best dressed ng male and female. Okay. So ayun, the dance competition, I think it's 7 minutes, 5 to 7 minutes. 5 to 7 minutes pa. Yes. And then another quiz doon is yung common song. Yes. There will be a grand showdown. Yes. So, kunyari, di ba, lahat magpo-perform na. So, that will be another, parang it's not included actually in the 5 minutes yun, Pero, pwedeng yung sasayawin ninyo dun sa Grand Showdown, pwedeng andun din sa nyo, sa presentation. Sa 5. Yes. Oo. Kasi, parang kasali yata sa judging dun sa Grand Showdown. Oo. Lahat ng performers, they will be dancing to the same tune, of course, with different steps. Parang ganun yun. Para, yun ang twist naman ng ngayon ng dance competition. Parang community dance kasi yan. Iisang song, then lahat ng clusters magpe-perform na different steps kada variations ng ipakita parang ganun. But I think all I thought, it's part of the performance namin yung same song na yun. Yun pala, it's gonna be a showdown pala. Oo, parang ganun. Parang that is how we just termed it. Okay. Kasi lahat nga pupunta doon at a time. Kaya kailangan aglisin to amin nga tugtugaw ijay gym. Yes. To accommodate everyone. 6 clusters yan. 100 times maximum na 30, 180 performers yan. So that will be the twist of the dance competition. Wow, talagang we have something to look forward to. Inyang it's a very it's very exciting mga ganpay dagiti sumarsarunong events na dayto ngay ket ipanmi pa ipasada iti may sa Christmas message manipod iti ama iti syudad tayo. So stay tuned after this. Bayat ti panagrambak tayo iti panakayanak ni Jesucristo, laglagipen tayo iti proklamasyon iti anghel. Tamay pasngay kada kayo itang aldaw iti syudad ni David, ti maysa ang mangisalakan nga iso ni Kristo nga Apo. Nga maadaw iti libro ni Lucas, Kapitulo 2, versikulo 11. Sapay kumata ti ragsak kental na daytoy na santuan a panawen, kunwen na dagiti puso ken pagtaingan nyo,
amang yasideg kada kayo iti ayat ken parabor, amang isalakan kada tayo. Saan tayo met lipatan adaytoy metlaeng ti tiyempo a panagpipinnakawan ti tunggal maysa nang runa iti saan a panagkikiinnawatan. Agsipot tadaytoy ti kamrunaan a simbolo wenno kayat nga ipasimudaag iti Paskwa. Sapay kuma tadaytoy a panagrambak tayo iti panakayanak ni Jesus, iti mangipaay inspirasyon ti tunggal pada-pada tapno agkaykaysa tayo amang dayaw iti namarswa akas kuna iti Biblia. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Wishing you a blessed and joyous Christmas filled with faith, hope, and love. Ayun, nagsubsubli iti programa tayo garod nga Tabuk City on Air. Kat itultuloy tayo iti discussion panggap garod daytoy Christmas celebration iti City Government of Tabuk. Ken we are very lucky to have with us in our studio agsubsubli iti pagayam tayo matitangatang ni Sir Ian Jeffrey adato nga I'm sure nga been traveling a lot. Yes, ada utang na nga mangi-update kada tayo lang. When ayun Sir Ian ket itad mi daytoy agundaway tapno i-share mo mat iti updates manipod iti. Okay mga kaibigan, thank you Sir Kurt, thank you Sir Aisen kani Ma'am Karen nga ditoy. So you're very lucky garod inya kasi naitugot tayo mo to witness iti awarding iti Tabuk City kan if we are ibagbaga iti Tabuk City talaga ngay nga dagiti other provinces kasama dagiti other regions nga ikat talaga nga napapawaw kasi aside from dagitoy tourist spots tayo nalalawang nga kalsada kanda dumapay hospitality ti Tabuk City dagiti tattao ditoy kat adagaro dagiti awards nga natanggap tayo and lately last Monday mga kaibigan di napanantay di Manila nga ikat nakatanggap iti Tabuk City ti daytoy kun na tayo nya nga Seal of Good Local Governance. So dito nga ikat pamintalo iti Tabuk City nga ma-awardan and once again congratulations Tabuk City. Congratulations Mayor Darwin Estraniero. Dayta iti may isang kadarakilan nga award nga ipapay iti Department of Interior and Local Government. So di ILG mga kaibigan and karagiti amin nga kakailyan tayo amuyo kading han nga amin nga kat make ikan dito nga award. So for the Cordillera region kat basit lang iti na awardan and inabak tayo pa iti Baguio City. Diba? Kat nagdakil nga siya data. Kat di makuna tayo mat dita very lucky iti Tabuk City aside from daytoy award gamin it shows nga nagtitinulong dagiti amin nga department iti Tabuk City tapno magunod tayo amin dagita. Remember nga nagado ti parameters without iti support ti maysang opisinahan tayo ngayon magunod dagita. So tulad dito City Public Information Office ada iti basit man lang a percentage nga naitulong tayo kasi nagay publication kasi inya nga ikat ada nga iti basit nga percentage na dagita. So kasi apo nagado iti provinces kasamot nga cities pero
manulang mabilbilang lang iti naikan iti award. Manulang gamin iti pumaspas ako nagarod iti Baguio City Local Government Unit last time datay di Baguio ngay ket imbag pa iti Tabuk City kasi ma-awardan damanen ko nada. So on their part kasi ado ti parameters nga hindi sila pumasa. So no i-compare tayo piman highly urbanized city ti Baguio but then iti Tabuk ngay ket apay nga nakaya tayo because of the support dagitoy amin nga opisina kan syempre damat lang ti support ti stakeholders tayo nga dadduma. And once again congratulations nag-award na garod ada ni Mayor Darwin C. Estraniero together with Ma'am Helen Lacuesta our CLGOO kon dagiti dadduma nga department heads naki-join ijay Tent City ijay Manila Hotel ijay apo iti nag-awardan da duwa pa iti natanggap tayo not only JSGLG nga award natanggap tayo mat lang apo daytoy flock of commendation kasi na-implement tayo nga nasayaat within the time frame DJ na itadang Pondo ED last year manen syempre naoda gamit award mo dati pondo nga maited and that time when the installation of solar street lights dita dilag na implement tayo matdaitan and because of that ngay nakatanggap tayo iti flock of commendation inya iti DILG. So kun adagarod last time nga adagamin dagiti other municipalities iti Cordillera basit na lang. Then kung kita na iti Tabuk City piman nga nagdakkel ayo kon konada and nukit kita tayo piman pati mat lang GNCR ado ti dadakkel iti nga cities pero basit lang iti nakatanggap manin more than 15 cities po yata kung di ako nagkakamali doon mga manulang iti nakatanggap. And that's nationwide that's nationwide. So very lucky tayo amin inya and then last time mat lang kat na-awardan tayo garo dita Benguet specifically dita La Trinidad iti Literacy Award iti DepEd and pupunta tayo sa Cebu to get the national award kasama na naman po tayo doon and kung nagarod ni Councilor Sakayling may sanga na ibaon mat lang iti city ngay ket very supportive gamin ti city kadagiti different programs mat lang ti DepEd aside from dagitoy funding kasamat nga talagang supportaran ti city amin ngay schools aside from dagitoy funding ngay ket talagang nga bagbagatay mat lang iti education gamin ditoy Tabuk City ngay ket kailangan nga maiangat and because of that syempre napapasok po tayo doon sa mga criteria and congratulations once again iti Tabuk City kasi dito'y kwamot lang dito'y Cordillera region basit lang man iti naikanti award and nagadong schools like Tabuk City National High School adumat lang iti award na and then iti other municipalities ito'y kalinga awan masyado so very lucky tayo dito'y Tabuk City kan dagiti dumaman nga outside Tabuk City dito'y province of Kalinga mga individual awards na yung manakuha ng mga educators natin. Pero for the LGU talaga, we are very proud nga na-awardan iti Tabuk City. So, during that time, last Friday apo kati nang receive yung award tayo ni Sir Eduardo Sakayli, our City Councilor, together with Ma'am Aurora Amilig. And kung nadagarod nga, dapat tuloy-tuloy ka no dagiti awards tayo. So, tingnan natin kung ano yung progress natin, kung ano yung development natin. Tapno, patuloy, magiging Hall of Famer pa tayo. Kung sa SGLG, di ba, pang tatlo yun, pwede pa naman daw continue yan. So, let's strive to work hard kasi aside from that, dati incentive gamin nga maalamat lang ti city. And dagito nga incentive kat ipa-project da iti, let's say, certain communities like the street lights, makitan to na inyan to ti papanan na dagita. Ada iti matanggap tayo gaming incentive and it shows nga we are doing our best ito LGU tayo. Yung 3-time na awardee ang LGU Tabuk City, is that considered as a Hall of Famer na kaya? Sir, kasi DJ, sumat lang ti may nga damag ko, pero mayroon naman daw mga, di may nga part iti apayaw, hindi ako nagkakamali, 8-time na po sila. So, tuloy-tuloy po yun. Unlimited. Unlimited. Doon kasi sa ibang mga akala ko hanggang 3 lang, pero apay nga adadagin naka 8 times, 5 times kasi. Kasi we do not stop from progress
Progressing, Oo. yes. Hindi lang tatlong Performing. beses yan, dapat Yes. continuous. Nga, no adaman dagiti possible pang areas for improvement. We are addressing those areas for improvement natin. Yes, actually, dyan sa SGLG, dun sa League of Cooperative Development Officers in the Philippines, they are proposing na kasi it's mandatory now, hindi lang ngayon, I think it was for how many years na mandatory for an LGU to appoint or designate cooperative officer. Tapos marami ring LGUs ang hindi nagko-comply. Maybe because of course of the budget. The budget, Diba? Pero ang sabi nga doon is to appoint or to designate. Tapno makwan so that the LGU the LCEs would be compelled to appoint one sinasama na siya dapat sa SGLG. Kaya sabi ko, prente naman ako. Di maski isama nyo, wala naman kami Yes. awarding nga rin ang co-op Oo. diba? And we are gearing towards yung kung kumbaga yung pangarap natin is magiging cooperative city in the yes. Philippines ang Tabo. Ayan. Nakalimutan Kaya dyan, ko, in line sa Gawad SGL. Liyab pala, DJ title na DJ na tanggap tayo dita DepEdCar. Gawad Liyab, it's about the literacy mat lang. So about iti support iti Tabuk City, kadag iti programs iti Department of Education. Yung about sa literacy na yan, considered rin ba yung literacy rate, something like that? Yeah, kasama yan, Ano sir. yung niya? Adumot lang Benchmarks niya. adumot lang nga parameters iti in check da. Adangay di napanda dito, di ba? Ngay kat dagita support kasama sa literacy gamin dagijay Support of LGU. number of students mo't lang, dagijay passers. Syempre kasama doon kasi hindi nagpresent na piman ngay kat iti Cordillera dagito iti number of passers natin, number of students. Kita ngay adumot lang nga parameters iti naiset and pumasa naman po tayo doon sa mga parameters na yun. Ayan. So, congratulations, Tabuk City. Congratulations, Tabuk City. At yun na Congratulations. hoping masustain pa din natin yan, yung award natin, no? Yes. I would like to add niya, G Hall of Famer nga term, maybe mai-grant kan mayor kasi under his banner, ngayon na Yes. 3 consecutive awards. Awards. Awarding ng SGL. Consecutive yan. So sa LCE, Consecutive. inaano yun? Is the local chief executive Maybe, kasi, Ay, oo nga. Kasi on his administration, Oo. Tatlo na. At saka sunod-sunod Sunod-sunod, talaga. Hindi yes. yung, kumbaga, scattered yung over the years yung pagka-SGLG awardee natin. At saka maganda yun, di ba? Yung naman nun sa atin na mga empleyado, meron tayong certain percentage like dun sa PBB and thank you Yes. for that. Yes, I yes. think it's 65% of your salary. Salary, So, ganun yes. din doon sa atin kasi, doon sa ibang mga agencies like let's say DENR ganun. Adamat lang rating da per region. So may most outstanding or best ganun. Sa other agencies ganun, best ganun. Sa atin naman di pagkitkitaan da gamin no pasok tayo doon sa PBB is the SGLG sa awardee. mga local government units. Sa Yes. other agencies iba yung parameters Parameters naman nila. nila. Ayan. Pero sa atin is the SGLG. Yes. Ayun, it's only right niya ta Hakot Awards City Tabuk City Of itatanga year course. 2024. Diba? We're hoping Umaapaw na pa bonus. Tama. Kasi- We're hoping doon sa matatanggap sa Cebu. So, malalaman pa natin yan this coming week na po. Kasi pupunta sila sa Cebu to receive the award mat lang. It's a national award po yan, mga kaibigan. Yan. Kat, Kasi inconsistent naman, ang dami-daming nating awards, tapos hindi tayo awardee ng SGLG. Yes. Diba? Double consistent yan. kate, it's only right to celebrate it in a way nga. Dahito Christmas celebration. Yes. Right? Positive vibes talaga. Ayun. Despite of many challenges, talagang dapat iangat natin ang ating LGU, ang ating mga sarili din, di ba? So, ganun po mga kaibigan. Dami natin talagang pasasalamat sa Tabuk City even for the storms that came by. Yes. Di ba? Hindi nga tayo natinag. Di ba?
Ayun, dakal mo nga pasasalamat mi iti mga agbuybuya itata dito'y programa tayo. Kan shout out kan Ma'am Tonet Tonya. Nga may isang avid listener tayo. Yeah. Kat itutuloy tayo ti discussion kan Ma'am Karen Wera. No Yes. inya pa'y iti maisagod itata nga Christmas. Okay. So, aside from Cyrus, aside from the gitang pailaw, yung mga Christmas, yung mga May food lantern bazaar. parades. Yes. Yes, now we have the food bazaar. Okay. Adu apo iti magatang ijay nga agsasabali. Kasi I saw a post, sabi niya, shawarma festival. No, it's not shawarma festival. You go and visit the food bazaar kat adu apo iti ka agsasabali nga makan o apo Yes. nga magatang tayo tatay ijay. Yes. So adun to pa itikas lang ilako da iti other side para hamumat nga magwantaan lata mo nga maikwa nga mapanlatag lako da iti daduma iti toys, but we have so many things also to offer in the food bazaar. Yes. Yeah. And for the cooperative sector, of course, next year will be again, for the first 3 months, will be the General Assemblies. Yes. Mano nga co-op tinag-member Ayan. ninyo. Mga talo, ma'am. Kailangan pindain na naman mga kalendaryo natin, Yeah. ha? Meal Oo. allowance General tayo. Assembly General with meal Assembly. allowance. Meal allowance. Yung mga ano nyo, yung mga ano na yon, yung mga loans nyo, tingnan nyo at updated kayo. Yes. Yes, so you will be able to get your full benefit, kasi may meal allowance, May diba? dividendo. You have dividendo, you have your patronage refund. And So, yes. tatang pinagbobonos, mapantay bisita ang dagiti cooperatives tayo so that we will update our loans and we will be able to get our benefits niya for next year. Ayun. We have something to look forward to Yes. dahil nga first quarter iti 2025. Yes. Yun ang pinag-GGA, which became already a problem kasi nukas parigan si Kaisyan, you have 3 co-ops. Kat no dagi nagdadakil nga co-op nga dagi, kat nagigidan Gidan. General Assembly da. Papanam nga rudi tatta. Lagariin latan, ma'am. Isang oras dito, isang oras doon. Ganun, ma'am. Pero maganda yung ginawa nyo last time, ma'am, nga dapat schedule DJ ko niya GA tap no hanya Para- gigit oh, yes. There are schedules kasi nasa constitution and bylaws nila kung kailan ang General Assembly. Kaya hamo nga maiwasan ti agigiddan. Agigiddan lata. Datayo lang gamin dito kwa, yung co-op natin dito sa LGU is medyo naladladaw nga tinaikabil because we were looking forward nga amin tayo dito LGU, we can attend to the different co-ops nga ayan tayo. Sa oray maududi tayo lata dito nga General Assembly. And that's in our bylaws gamin. So nga ma-accommodate tayo lata nga makaumay. But actually, that's a problem now. Kadagiti dadakil nga cooperatives nga agigiddan. Agigiddan. Because of the multiple membership. Of datayo nga members. Ikaw, 3. Baka siya, ni Tatang na. 5 kay Cyrus. 5 kay Cyrus, ni Tatang na, 15. Ni Ian. 5. 5. Paano kung lahat large cooperative ka pa, saan ka pupunta? Yung pinakadakil meal allowance na. Correct. Weigh your options. Or baka pwedeng ma'am, maging lagarista ka nun, tig 1 oras, 1.5 Basta hanggang maabutan ti cut off the cut off, registration. exactly. Oo. And you know what, ma'am, ti may sapay nga commendable sa cooperative sector natin. At dangay, di ba ma'am, may programa ang CCDC na I think they are sinusulong po nila yung addressing the malnutrition ng mga bata. Yes. So Walang no malnourished child in Tabuk City. Tabuk City, yan. Yes. Yun yung ginogol po ng CCDC, ma'am, no? That's Yan. in partnership with 2 councils of the Yes. LGU, the City Cooperative Development Council, in nakipartner ang CNC sa kanila, and it's the cooperative sector, the members of the CCDC, nagpool kami ng contributions. We categorize the contribution from micro, small, medium, and large. Okay. Ganon. And we're able to pull more than 100,000 and had the feeding program for malnourished children for 90 days. Nice. Mag-e-end That's yata 3 ditong months. December 16 or 17, yung 90 days. And they will be having now yung weigh-in. Weigh-in. Kung nag-improve nga sila. Yes, ma'am. Yun talaga, kumbaga,
wow, finally na at dati yung sector nga mangtamtamang matlang niya. Syempre, amo tayo nga ang mga issues and concerns sa community natin kat hindi lang naman iisang sector yan, but it has to be, alam mo yun, intersectoral nga initiative yan. And yun nga, parang natutuwa lang po ako, ma'am, nga natutuwa lang ako na CCDC is now one of the movers din in addressing the malnutrition. Oo. I think we heard the testimony during the City Nutrition Council Council, meeting. yes. Nga kaya dadagitoy ititid da. Yes. Gatas kan makan. Dagitoy Kasi ubing. talaga, Nutriban. what is the required, yun talaga. Yes, ma'am. Yes, when we coordinated with that, nga talaga kung ano yung record. Kaya galing nga sa CLSU yung milk It's really Carabao milk ma'am. talaga siya. It's a fresh milk. Oo, fresh milk. And then dun, yung accredited ng DOST na bakery for the Nutriban, siya din lang ang nag-produce ng nice. Nutriban. Yes, kaya yung talagang hindi yung kasi ang isip natin pag feeding kasi magpapakain ka ng kanin, karne, kasi niya. No pala, hindi. Even as in the council of the CCDC, it changed our ganun pala ang feeding. It should have been 90 days. Hindi pala yung magpakain ka ng arroz caldo one time. Food sharing daw pala yun. Yeah. It's not feeding. Okay. Ma'am. Iso nga kaslamot, ma'am, parang sumagi lang sa amin kasi when we attended the City Nutrition Council, it was reported, ma'am, nga one of the accomplishments is, one of the initiatives ng CCDC po yung addressing the malnutrition. Sapnuhan tayo at kanya-kanya. It's about time for us to be working all together. Together, yes, ma'am. Ayun, kat nakita garod. Time check tayo ngayon. It's 1:01. Lumampas pa rin iti oras tayo. Kat kung ito dito yung agundaway para kan Ma'am Wera, iti closing statements. Okay, so Merry Christmas and Happy New Year. That's just the let's give love on Christmas Day. Be generous. Give love. Hindi lang love. How will you show your love? Give also materially, di ba? Ayun, just like her, very sweet talaga ang message Yes. niya. Kaya Sir Ian, dati ko. Okay, awanan, pero DJ Garod na ibaga tayo. Once again, congratulations sa Book City. Let's enjoy itatang holiday season, Christmas season. Yan, nagpipinakawan kasi. Kan, the more you give, the more you receive. Ako nada. And let's love one another. Let's continue working matlang. Worry matlang no, maminsan holiday. Sometimes, diba, iniwan natin pero we're still working. And let's do our part pa rin doon sa bahay natin with our family. So, that's all pa lang itata, sir. Thank you. Sir Eisen. Shakmat, it's just a gentle reminder, mas lalo ng mga kabataan inya, mas lalo we do have a lot of crowd drawing events. Kat again, kitaan tayo manambasit inya, maingat po tayo, mas lalo dagi nakamotor, maingat po tayo kasi mapansin tayo matlang kat sa mga incidents kasi niya kat it is within this month matlang adalatang dati rumrumar nga dagiti accident. So ingat po tayo, let's enjoy the Christmas season together with our family. Ayun, kat may pakamugarod ka dagiti publiko nga umay kayo lahat na makidanggay mo. No, parang iti city government of Tabuk, dahito food bazaar tayo garod, kan dahito coming week nga lantern parade, dagito dumapay nga Christmas activities tayo. Kat dagito da kami garod tinakadwayo ti tangatang, siak ni Cyrus Vankert Solbita. Siak ni Aisen Bukalen. Kas nakadwamat iti tatanga oras ni Ma'am Karen Wera ken ni Sir Ian Jeffrey Adato nga nangitid iti updates karod manipod iti City Government of Tabuk. Kat we would like to extend our thanks to our technical department, iti City Public Information Office, kasmat iti Gimpong Radio para iti panag-ere na dayto nga programa tayo. Kat dayto nga programa Tabuk City on Air idadaulwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero in partnership with the City Public Information Office headed by Ma'am Aurora Amiliga. Once again, stay tuned para iti upcoming updates tayo upay manipod iti City Local Government Unit of Tabuk kat
tune in again next week. Every Tuesday from 12 noon to 1 p.m. Daytoy ti programa It's tayo. Wednesday. Ay, Wednesday. Sorry. Sorry. Yeah, Tuesday kasi dati. Every Wednesday gayam, pardon. From 12 noon to 1 p.m. Kat naimbag nga aldaw. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estranero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air. Live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estranero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air. Tabuk Radio, oh so fine. Stay with us, feel the prime. Every song, every show, Tabuk